वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और कहे लग रहे मेरे इर्द गिर्द, लेकिन आज एक बहुत ही सीरियस मौजू है जिस पे हमने बात करनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत दी है वो उसके वालिदैन की शफकत और उनका साया दिया है। अगर मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स होगा दुनिया में जो इससे इनकारी है, और आपके वालिदैन को दुनिया से रुखसत हुए हुए जितना भी अरसा गुजर जाए, जब भी उनका जिक्र आएगा तो आपका दिल और आपकी आंख दोनों नम हो जाएगी। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग भी हैं और हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं जिनके पास ये शफकत और ये साया मौजूद नहीं है, और खास तौर पे जिंदगी के मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस की वजह से उनके पास या तो वालिद या वालदा मौजूद नहीं है। और आज हम खुसूसन ऐसे ही लोगों की स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, ऐसे बच्चों की स्ट्रगल के बारे में जो कि एक सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड में रहते हैं, और खास तौर पर उस पेरेंट की स्ट्रगल के लिए भी, क्योंकि एक बहुत अहम हिस्सा अगर उसके पास उसका कंपेनियन नहीं है तो एक इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है, जहां उसने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, लेकिन जो उसकी अपनी जाती जरूरियात हैं, अ नीड फॉर अ पार्टनर, अ नीड फॉर कंपेनियनशिप, वो सब उसके लिए मिसिंग होता है और यकीनन एक अधूरी जिंदगी है। तो इन मामलात को हमारा समाज कैसे देखता है? क्या हम उनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं या उनकी चीजों को और मुश्किल बनाते हैं? अभी मैं हाल ही में देख रही थी, देयर इज एन एक्ट्रेस जो कि एक नाइट टाइम शो पे गई, इवनिंग शो, जिसमें खुसूसी तौर पे तंजो मिजाह का प्रोग्राम होता है, एंड विदाउट नोइंग उनके साथ जो वहां पे जो कमेडियंस मौजूद थे, उन्होंने कोई ऐसी बात की, चोट की इस बात पे कि अच्छा जी फिर तो आप अपनी मम्मी के पास रोते रोते जाती होंगी, नॉट नोइंग कि शी डिड नॉट हैव अ मदर। और इस बात से वो इतनी ज्यादा अफसरदा हुई कि उन्होंने उस शो को वो छोड़ के चली गई, एंड लेटर ऑन शी टोल्ड हर फैंस अबाउट इट। यानी कई दफा हम जाने अनजाने भी बच्चों को, लोगों को इन चीजों से हर्ट करते हैं, उन पार्टनर्स को हर्ट करते हैं जो बेचारे अकेले हैं और अपने बच्चों की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मशहूर समाजी कारकुन एंड समबडी विद अ वेरी सॉफ्ट हार्ट हमारे साथ मौजूद है आलिया सारिम। आलिया भाभी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा अमजद अली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोगों का हौसला बढ़ाते हैं थ्रू हिज मोटिवेशनल स्पीचेस, एंड ऑफ कोर्स माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत काजी भी हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आलिया भाभी, अगर शुरुआत आपसे करूं, एक आम तौर पे, समाजी तौर पे कहा जाता है कि बच्चे वालिद के बगैर, यानी बाप के बगैर तो सरवाइव कर लेते हैं, माँ के बगैर उनकी तरबियत और उनको जोड़ कर रखना और उनकी जिंदगी और बिखर जाती है। क्या ये मुआवजा किया जा सकता है? क्या वाकई इसमें कोई हकीकत आप देखती हैं? अगर मर्द नाराज ना हो तो परसेंटेज अगर निकाली जाए, ऐसा नहीं है कि बाप अच्छा नहीं हो सकता या बाप अकेले तरबियत नहीं कर सकता या नहीं की है, या सोसाइटी में ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज निकाली जाए तो माँ एक बहुत खूबसूरत रोल अदा करती है। वो बाप भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है। उसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि औरत के अंदर वो जो सब्र बर्दाश्त वाली और लोगों को परवरिश करने वाली, और लोग भी वो जो अपनी कोख से पैदा हुए वो इंसान, उनको परवरिश करने का जज्बा इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को बहुत पीछे रख देती है। इस बात को मेरी सोसाइटी कई दफा ऐसे लेती है कि औरत बहुत कमजोर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो क्या करती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी जात की नफी करके भी एक दूसरी जात को, जिसको उसने पैदा किया, वो परवान चढ़ाती है। मर्द बहुत जबरदस्त होता है, घर का सरबराह होता है, लेकिन मर्द के साथ एक इशू ये है कि आम तौर से जो खास लोग हैं वो खास हैं, आम तौर से मर्द औरत के बगैर, पार्टनर के बगैर अपनी जिंदगी नहीं चला पाता। तभी हम सोसाइटी में इस चीज की तस्दीक मैं इस तरह करना चाहूंगी कि आपने सोसाइटी में देखा होगा कि अगर बीवी जिंदगी से चली जाए, चाहे इस दुनिया से, चाहे तलाक की सूरत में, आप अंदाजा कीजिएगा कि आसपास के जो हमारे मर्द हजरात हैं कितनी जल्दी, क्या उसके 40 से पहले ही कोई ना कोई खातून उनकी जिंदगी में आ जाती है। तो मर्द के अंदर एक चीज ऐसी है कि वो अपनी जिंदगी को कंप्लीट देखना चाहता है, एक कंप्लीट फैमिली, तो उसमें बच्चे निगलेक्ट। मुझे लगता है कि इसमें एक समाजी रोल भी है। अमजद, आप क्या कहेंगे कि हम, जैसे अभी आलिया भाभी ने कहा कि एक खातून अगर चाहती है कि वो अकेले रह के अपने बच्चों की परवरिश करे, तो वो दोनों रोल्स को किसी न किसी तरह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी बच्चों की तरबियत करना, लुक आफ्टर करना, वो तो उसका प्राइमरी रोल तस्वुर किया जाता है, लेकिन फिर वो घर से निकल के एक ब्रेड विनर भी बन जाती है। ऑन दी अदर हैंड, मर्द का जो सोसाइटी रोल डिफाइन करती है वो एज अ ब्रेड विनर है, तो वो बाहर जाके कमाए भी और बच्चों की घर में तरबियत भी करे, उनकी पढ़ाई का, उनकी रोजमर्रा की जरूरियात का ख्याल भी रखे। ये मर्द के लिए पॉसिबल नहीं होता। आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैडम से एग्री करूंगा 100%। ये इसमें दो राय नहीं है कि जो औरत का किरदार है वो मर्द का नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को घर का सरपरस्त बनाया। लेकिन जो नेशन बिल्डिंग है या
जनरेशन बिल्डिंग है वो माँ के हाथ में होती है। अक्सर हम बात करते हैं, अक्सर औकात का कोई बात की जाए तो औरतें जो होती है बुरा बना जाती है कि नहीं मर्द का भी हाथ होता है, लेकिन जितना हाथ उसमें माँ का होता है या औरत का होता है वो मर्द नहीं कर सकता। मर्द को अल्लाह ताला ने अपनी फितर से पैदा किया और वो फितर मुख्तलिफ है, और औरत को बहुत नजाकत के साथ पैदा किया हुआ है। और अक्सर औकात में कह चुका हूँ कि मुआशरे की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज है वो अल्लाह ताला ने औरत बनाई है। बिल्कुल सही। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। और जो ये किरदार अमजद, आपकी बात से हम सब 100% एग्री करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार एक खातून की, एक औरत की अजमत बयान करते हुए हम उसको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, हम उसको एक ऐसी चोटी पे बिठा देते हैं जहां पे उसकी जो इंसानी जरूरियात हैं, जो उसकी इनफरादी जरूरियात हैं, हम एक तरह से उसको मजबूर करते हैं कि वो उसको बालाए ताक रख दे। वजाहत यहाँ पे आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि यकीनन एक माँ के लिए उसके बच्चे अव्वलीन तरजीह होते हैं, लेकिन ये माशरा भी तो, ये समाज भी तो उसके लिए दूसरी शादी या दोबारा एक कंपेनियन को अपने साथ मिलाकर उसके साथ मिलकर बच्चों की तरबियत करने का जो रास्ता है उसको बंद भी तो कर देता है। अभी आलिया भाभी जैसे कह रही थी, एक मर्द की जिंदगी से अगर खातून चली जाए, बेशक तलाक की सूरत में या वो उसकी फौतगी हो जाए, तो उसको फौरी तौर पे ही कैन फाइंड अ पार्टनर, लेकिन एक खातून के लिए वो पार्टनर ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है। क्या कहोगे? देखिए, आपको बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी अमजद, ये सवाल मैंने वजाहत से किया, फिर मैं आपके पास भी आती हूँ। जी वजाहत। देखिए, मैं तो अपनी रिसर्च बेस पे और पेशेंट्स की जो हिस्ट्री होती है उसी की बेस पे बात करता हूँ कि जब कोई खातून का किसी वजह से सेपरेशन होती है, डिवोर्स होता है और बेवा होती है, तो उसके अंदर ये खुद भी एक पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो खुद भी ये सोच लेती कि मैंने कभी जिंदगी भर शादी नहीं करनी, और वो खुद भी अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही होती। सबसे पहले तो वो अपने लिए ये सोचती कि ये मेरी औलादें हैं, अब इसके लिए मैंने सब कुछ करना है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी उसमें आ जाती है, वो डरती है कि नया इंसान पता नहीं कौन हो, कैसा हो, मेरे बच्चों को प्यार करे, क्योंकि माँ से बढ़ के अपने बच्चों को भी प्यार कर नहीं सकता। दूसरा, ये जो हमारा एक किस्म का ये माशरा है, ये भी हमें ये स्टिकर लगा रहा होता है किसी न किसी तरीके से कि अगर मर्द का यही वाकया हो तो वो तो दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ये खवातीन के लिए ये थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज्ड वो चीजें दे रहे होते हैं। उसकी वफादारी पे, उसकी बेलौस मोहब्बत पे, सब चीजों पे सवालिया निशान होता है। बिल्कुल। तो उसको खौफ ये नहीं आ रहा होता कि मैंने दूसरी शादी या मैंने अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है, जो कि सबके राइट्स हैं कि एक टाइम के बाद आपको हर किसी की जरूरत महसूस होती है। लेकिन हमारे माशरे में जब स्टिग्मा आ रहा होता है तो वो बेचारी खातून है, चुप करके बैठ जाती है, और उसके अंदर खुद ही माँ भी पैदा हो जाती है, एक बाप भी पैदा हो जाता है, और अपने बच्चों को दोनों तरीके से वो हैंडलिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन वजाहत ये बात भी माननी पड़ेगी आलिया भाभी कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो दोबारा शादी करते हैं तो बच्चों के लिए, और कतई नजर इसके कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं या जवान हैं, किसी नए शख्स को अपने माँ या बाप के रूप में कबूल करना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी स्ट्रगल में मजीद इजाफा होता है। एट द एंड ऑफ द डे बेशक एक और शख्स उनकी जिंदगी में आ गया है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एक सिंगल पेरेंट सिचुएशन में ही देखते हैं, जहां वो नए आने वाले शख्स से शायद अपने दिल की बात नहीं कर सकते या उनको एक पेरेंट का रुतबा नहीं दे सकते। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि औरत को मजबूर बेचारा सोसाइटी बनाती जरूर है, मैं जाती तौर पर नहीं मानती। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि औरत ये जो कुर्बानी देती है ना, ये डंडे के जोर पे नहीं देगी ना। अगर पहले कभी दी होगी तो पता नहीं। आज के दौर में डंडे के जोर पे औरत से कोई कुर्बानी नहीं ले सकता। इसकी वजह ये कि इस्लाम ने, कानून ने, सबने औरत को इजाजत दी है, आप बिल्कुल दूसरी शादी कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज तो अपने जहन में रखें। लेकिन मैं ये जानती हूँ, जब मैं शेल्टर होम के केसेस या मैं चीजें देखती हूँ कि औरत को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम रह ही नहीं सकती अकेले, तुम्हें तो पार्टनर चाहिए। तो मैं सोसाइटी से कहती हूँ कि अगर इतने हमदर्द हो औरत के, तो उसको इजाजत दो ना इस बात की भी कि चाहे तो लाइफ पार्टनर ढूंढे, और अगर नहीं चाहे और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो उसको गुजारने दो। ये या तो ये कि भाई उसके किरदार पर आ जाते हो या उसको मजलूम बना देते हो, ये चीज अब इससे हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और माँ को कोई शेयर नहीं कर सकता। अब मैं शेल्टर की बात नहीं करूंगी, अब मैं अपनी जात की आज बात करती हूँ कि मेरी माँ ने सिंगल पेरेंट के तौर पे मुझे पाला है, और मैं अपनी माँ को आज भी शेयर नहीं कर सकती। सही। तो बच्चों के लिए मेरी वालिदा ने एक नए वालिद को एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल। मेरी वालिदा ने अगर ऐसा कोई स्टेप उठाया होता, गो हसीन खातून थी, मैं उनके लिए भी यही कहूंगी कि अम्मी आपको इजाजत थी, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करती
तो मैं अपनी वालदा को शेयर नहीं कर सकती थी, और आपको ऐसी आलिया सारिम देखने को ना मिलती, आपको ऐसी आलिया सारिम सपोर्ट सिस्टम में ना मिलती। आज आपको जो आलिया सारिम मिली है उसमें माँ का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि यकीनन ये भी एक बड़ा वैरिड ओपिनियन है। अमजद क्या कहेंगे कि कुछ बच्चों की पर्सनालिटी तो वाकई संभल जाती है क्योंकि उनका जो भी सिंगल पेरेंट होता है वो उनको भरपूर तवज्जो देता है, अपनी जात का मरकज उनको बना लेता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई बच्चे इस एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं कि उनके पास वालिद या वालदा नहीं है। तो ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी में आपने क्या डिफरेंस देखा? जी, इसमें मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने घर की बात करूंगा। हमारे घर में इस तरह का केस है। मेरी जो सिस्टर है वो सिंगल पेरेंट है और उन्होंने 12 साल की जो लाइफ देखी है वो हॉरिबल लाइफ, मतलब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन की घर में भी ऐसी लाइफ ना हो। तो उसके बाद जब वो सिंगल पेरेंट के तौर पे रह रही हैं तो उनके बच्चे इस तरह के माशाल्लाह हीरे पैदा निकले हैं, बेटी और बेटा माशाल्लाह, जितने ज़हीन हैं, जितने काबिल हैं, मैं आपको उसकी मिसाल नहीं दे सकता। तो बिलीव कीजिएगा कि हमें इस तरह मतलब सम टाइम होता है कि माँ जब कुर्बानी कर देती, बाप होता तो बाप कभी भी वो चीज नहीं अचीव कर सकता। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बहन है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परवरिश की, उनकी खुद कमाया, खुद का मतलब हर चीज खुद की, इस वक्त उनको सारा अपने ट्रेन कर रही है बिजनेस के अंदर, तो ये चीजें मैटर करती थी, उनकी माँ ही कर सकती है। और फर्क पड़ता है। और जो आपने बात की है कि माँ की केयर बड़ी जरूरी होती है, माँ कितनी कुर्बानी देती है और माँ ही दे सकती है। सही। अच्छा, एक कॉलर अमजद हमारे साथ। मेरा जो रोल है जी, आज भी मैं कहूँ, मेरा रोल जो है ना अपनी लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर भी एज ए मतलब पूरी फैमिली के पूरे दोनों पेरेंट्स के मेरा रोल 20-25% होगा। मैं सिर्फ अपनी मतलब जो मेरा रिलेशन वाइफ के साथ है। जी बिल्कुल अमजद, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि महवर होती है किसी भी घर का, लेकिन साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करना जरूरी है। कई खवातीन के ऊपर ये मुश्किल तब आन पहुंचती है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या शौहर उसको तलाक दे दे, तो सबसे पहली चीज जो उसके लिए एक सवालिया निशान बनती है कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को कैसे पूरा करेगी। अगर तो वो पहले ही फाइनेंशियली खुद मुख्तार है तो शायद चीजें कदरे आसान होंगी, लेकिन फिर भी डबल इनकम से सिंगल इनकम पे आना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप लेके आता है। कॉलर हमारे साथ है, इसके बाद इस पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे जी? मेरी तरफ से ये आपके चैनल से और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि ये दोनों के लिए अगर माँ न हो तो फिर भी मुश्किल बात के लिए, अगर बाप न हो तो माँ के लिए भी ये काम मुश्किल है। तो लेकिन अगर कुदरत की तरफ से कोई आ जाए मसला तो फिर मजबूरी है, फिर तो उन हालात के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इनकी कमी जो है ना जरूर महसूस होगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। यकीनन ये एक ऐसा खला है, कमी है जो कोई नहीं पूरा कर सकता। वजह एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से वापस आके फाइनेंसेस इस पूरे सिनेरियो को किस तरह तब्दील करते हैं इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। The new normal, where we found fresh perspectives on life, where we faced unprecedented truths and discovered unimagined opportunities. A world where technology brings us closer, so we can learn from one another to co-create a better future, where innovation isn't just centered on the new, it is designed to enrich what already exists, where robotics and artificial intelligence accelerate the pace of upskilling, and genetics and biotech re-engineer life and its expectancy, where our yesterdays build experience and our todays generate resilience, where we are all stronger together. And as we take a step forward, it's time to say, join us, make your mark. Welcome to the pioneers, the path definers, and the game changers amongst us. Welcome to a new way of thinking. Welcome to Dubai. जी
جی جناب علی. اچھا, یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یقیناً ماں کی عظمت سے, خصوصاً ایک سنگل مدر کی عظمت سے کوئی انکار ہی نہیں ہے, لیکن میرا ہمیشہ ایک کاشیس اپروچ یہ ہوگی کہ وین وی اوور گلوریفائی اٹ تو ہم بہت پریچی ہو جاتے ہیں. ہم خواتین کو یہی درس دے رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی خوشی کو تیاگ کر اپنی ساری قربانیاں دے کے سے بچوں کو ریز کرو. آپ کے بچے کس عمر میں ہیں اور خاص طور پہ آپ کی زمینی حقائق, آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, یہ آپ کے فیصلوں پہ پوری طرح اثر انداز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ وجاہت فائنانسز کا ہم نے ذکر کیا. ایک خاتون ہے, وہ کبھی کبھار دوسری شادی اس لیے بھی کرتی ہے کیونکہ اس کو فائنینشیل سپورٹ اپنے نئے ہسبینڈ سے ملتی ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے بغیر وہ شاید اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پاتی. مرد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی تربیت کے خلا ہوتے ہیں یا جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہے کہ ہی کین تھرو منی ایٹ دیٹ پرابلم. خاتون آن دی ادر ہینڈ, اگر ہم ایک ٹپکل پاکستانی عورت کی بات کریں, وہ کما نہیں رہی ہوتی تو اس کی پریشانیاں دگنی ہیں. کبھی کبھار اس کو بچوں کی کسٹڈی بھی چھوڑنی پڑتی ہے صرف اس وجہ سے کہ بچے کی ویل بینگ باپ کے ساتھ بہتر ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ایک اس طرف آدمی کھڑا ہے اور ایک طرف عورت کھڑی ہے, اور یہ رشتہ جب چلتا ہے تو اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے. آدمی عموماً کما کے لاتا ہے, عورت گھر چلاتی ہے, جو ہمارا بیسک کلچر ہے. اب اگر آپ اس میں سے ایک بہت بڑی ٹیبل کی ٹانگ توڑ دے نکال کے, اور وہ پھر ٹیبل زیادہ دیر کھڑی رہ نہیں سکتی. 20 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ایک جوائنٹ فیملی کلچر تھا ہمارا. اگر ہماری فیملی میں کوئی حادثہ ہوتا تھا تو مل بانٹ کے اس کو ہم جمع پونجی کر کے سب پال لیتے تھے ایک دوسرے کو, اور وہ عورت کے بھی اتنے زیادہ نخرے کہہ لو یا پلانس کہہ لو نہیں ہوتے تھے. اب زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے. 2022 کے اندر وہ اس عورت کو بھی ایک ٹائم کے بعد اپنی انڈیپینڈنسی چاہیے. اس کا دل کرے گا کہ میں کب تک جوائنٹ فیملی میں رہوں, کب تک کوئی مجھے سپورٹ کرے, اس کو شاید اچھا نہ لگے. اسی طرح اس کو یہ بھی ہوگا کہ میں کچھ کام کروں, بچے بڑے ہو رہے ہیں, بچے سوال بھی اب اس طرح کرتے ہیں جس طرح پہلے کبھی نہیں کیا جاتا تھا. اگر وہ خود نہیں کماتی, اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو چاہے وہ میکا ہو یا سسرال ہو, ان کیس اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, عزت کہیں نہیں ہے اس کی. وہی میں آ رہا ہوں کہ جب اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ نہیں میں اس طرح نہیں رہ سکتی, مجھے مزہ نہیں آ رہا, لوگ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ یا تو جاب کرے گی یا بہت ہی آبویس ہو کے وہ شادی کی طرف سوچے گی, کیونکہ مرد کی سپورٹ عورت کو تو چاہیے. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ اگر ایک شخص چلا گیا زندگی سے تو آپ اس کو زندگی بھر اپنے حساب سے چلاتے رہیں. بچے تو پل جائیں گے نا, لیکن اس انڈیویجول کا کیا ہے جو وہ ایک عورت ہے. ماں تو وہ بعد میں بنتی ہے, پہلے وہ بیوی تھی, پہلے وہ ایک عورت تھی, ایک انڈیویجول پرسونا تھا, وہ تو سارا ٹوٹ جائے گا. کس طرح پل جائیں گے؟ علی بھابھی, ایک چھوٹا سا سوال. ایک مرد اگر تصور کرے کہ جی اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی, فار وٹ ایور ریزن, اگر وہ رشتہ ختم ہوتا ہے طلاق کی وجہ سے یا انتقال کی وجہ سے, اگر وہ یہ تصور کرے کہ میرے گھر میں موجود میری ماں یعنی بچوں کی دادی, پھپھی, چچی, تائی بچوں کی تربیت کر لے گی, تو کیا یہ صحیح ہے سوچنا ایک مرد کا؟ ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. زمانہ کوئی بھی ہو, ہم کتنی ترقی کر لیں, ماں کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن میں اس بات سے 100% ایگری کروں گی کہ بریڈ اینڈ بٹر چاہیے عورت کو, پیسہ چاہیے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بھی اور بچوں کو پالنے کے لیے بھی. میں نے سوسائٹی میں عورت کو دیکھا ہے کہ اپنے ایموشنز کو, ہاں میں مان رہی ہوں, میں نے کب انکار کیا کہ وہ اپنے آپ کو دباتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے, اپنے اوپر جبر کرتی ہے. میں اس کو گلوریفائی تو نہیں کر رہی, لیکن میں اس چیز کو اس کی عظمت ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن پیسہ میں اس پہ بالکل نہیں کہوں گی. جو مرد اپنی بیوی کے نام بینک بیلنس نہیں کرتے, گھر بھی انہوں نے اپنے نام رکھا ہوتا ہے, جو اگر اولاد نرینہ نہیں ہے یا اولاد ہی نہیں ہے تو کس طرح سے عورت بے یار و مددگار ہوتی ہے. طلاق یا خلا یا میاں کے مرنے کے بعد نہ اس کا میکا رہتا ہے, نہ اس کا سسرال رہتا ہے, بچے رہتے ہیں تو بچے کس طرح کے ٹراما میں آتے ہیں. میں کہتی ہوں عورت کو آزادی دو. میں جب عورت کو کہتی ہوں کہ عورت کو آزادی دو تو میں کہتی ہوں اس کو تعلیم, تربیت اور معاشرے میں اس کو سپورٹ سسٹم بنا کے دو. مجھے ایک جملہ بولنے دیں گے آپ مجھے یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی. اگر وہ باکردار ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, تعلیم یافتہ ہے, تو آپ اس کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں ذرا سی اس کے اندر ایڈیشن کر سکوں کہ آپ جو آزادی کہہ رہی ہیں, جو میں مفہوم سمجھی ہوں آپ کی گفتگو کا, آپ عورت کے لیے خود مختاری چاہتی ہیں. بالکل خود مختاری. آزادی میرے خیال میں کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو لے جاتے ہیں. میں خود مختاری کی بات کر رہی ہوں. اس کو انسان سمجھو, اس کو جگہ دو. یہ کون سی آپ نے اس کے اوپر ایک چیز لاگو کر دی, وہ مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی. اگر وہ چاہے تو اس کو اجازت ہے. اچھا, ہماری گفتگو دوبارہ میں ذرا, کیونکہ سنگل پیرنٹنگ میں بچوں کی فلاح ویلفیئر کی طرف ہم آنا چاہوں گی. میں امجد, مجھے بتائیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کو ان کی ضروریات بہت مختلف ہیں, لیکن خاص طور پہ جب یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی شادی کے معاملات آتے
ہیں. تو اگر ایک سنگل مدر ہے جس نے بچوں کو ریز کیا ہے, اس کا بیٹا یا بیٹی ہے, لوگ رشتہ دینے سے کتراتے ہیں, مشکل کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے کیا نوٹس کیا اپنے ارد گرد؟ اچھا امجد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وجاہت آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے بچیاں جوان ہو گئی ہیں, باپ سر پہ نہیں ہے, جب ان کی شادی کا مرحلہ آتا ہے آسانیاں ہیں یا مشکل ہے؟ دیکھو آج کا جو زمانہ ہے نا یہ بہت چینج ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا انڈیویجول, آپ اسٹرانگ ہیں, آپ اچھی جاب کرتے ہیں, آپ تمیزدار ہیں, دکھنے میں آپ مناسب لگتے ہیں, پیچھے جتنے بھی مسائل ہوں لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں. اور یہ بات اب بہت پرانی ہو گئی ہے کہ اگر بچے نے بگڑنا ہے تو اس کو ماں کا سایہ دینا ضروری ہے, باپ کا بھی دینا ضروری ہے. جس نے بگڑنا ہے اس نے لیوش لائف میں بھی اتنا بگڑنا ہے, ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بگڑنا. ہاں جی, اب میں نے دیکھا ہے نا, بہترین ماں باپ, بہترین تربیت, پیسہ ہی پیسہ, لیکن بچے ڈرگز لے رہے ہیں, گھر پہ نہیں آتے, جناب اسکول سے بھاگ رہے ہیں. اور جو سنگل مدر ہے وہ اتنی محنت کر رہی ہے, اس کا بچہ بھی بالکل ترقی کر رہا ہے, اور بعض اوقات نہیں کر رہے. تو یہ کرائیٹیریا جو ہے نا یہ ہمارا اپنا پرسیو کر رہا ہے, یہ نہیں ہے جو حالات ہیں. شادی کے بارے میں بتایا نا, اگر ایک سنگل مدر ہے, اچھا, اور خاص طور پہ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈیورس ہے, تو کیا اس کی بچیوں کے لیے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا یا بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا, یا جس کو یہ بھی پتا ہے اگر بیٹا ہے اس کا کہ بھئی ماں کے پاس تو کوئی ہسبینڈ نہیں ہے, یہ بیوہ ماں اب اپنے بچے کی ہی ذمہ داری ہے, ان کے شادی کے وقت پہ مشکل ہے یا آسانی ہے؟ بالکل مشکل ہے, چیزیں تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں. شادی کے دن جب آپ پوچھتے ہیں کہ پاپا کیا کرتے ہیں, ان کی امی کیا ہیں, وہیں سے مشکلات آتی ہیں. اور شادی کے بعد بھی رہتی ہیں, تو تھوڑا سا اس کو کسٹمائز کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو یور فیملی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, تھوڑا سا اسمارٹ موو آلریڈی نہیں کریں گے, تو یہ پرابلم بڑھتی جائے گی اور یہاں تک آ جائے گی کہ بعض اوقات وہ جو سنگل پیرنٹ ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے ان بچوں کے اوپر کہ ان کی شادی خود کر کے تو لاتی ہے, لیکن ان کی شادی خراب بھی کر سکتی ہے انکانشیسلی. کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ اب ایک طرح سے کہیں نہ کہیں انسانی فطرت ہے, اس قربانی کا صلہ بھی چاہیے کہ بیٹا میں نے اپنی پوری جوانی پوری زندگی تم پہ سرو کی ہے, تو اب بیوی کے آتے ہی مجھے تم بھول نہ جاؤ. یہ ایک بہت بڑا پرابلم بنتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے نا, جب ہمیشہ ایک ورڈ استعمال کرتا ہوں, سک لو, جب بچپن سے ہی وہ سک لو سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ میرا بچہ اکیلا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میں اس کا باپ ہوں, ٹو مچ کیئر کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے, میں کہتا ہوں اتنی کیئر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ رونا شروع کر دیتی ہیں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا جائے, سمجھایا جائے, تو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. جس ماں نے صبر کرنا سیکھا ہے نا, میں سمجھتی ہوں وہ اپنی بہو کو بھی عزت دیتی ہے, بیٹے کو صرف اس لیے اسپیس دیتی ہے, اس نے زندگی بھر اولاد کی خوشی رکھی ہوتی ہے. وہ شادی کے بعد بھی میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہیں, وہ صرف اس لیے کوئی چاہتی ہے زندگی بھر آج بھی. علی بھابی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, عموماً ایک لڑکی کے لیے کیا آسان ہے؟ ایک ایسی ساس جس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ہو, یعنی ان کے ساس سسر دونوں ہوں, یا پھر ایک سنگل ساس؟ عموماً دیکھا یہ گیا, لوگوں کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سنگل ساس کی انٹرفیئرنس آپ کی کمپینین شپ آپ کے گھر میں زیادہ ہوتی ہے. نہیں, مجھے تو لگتا ہے جب اس کے ساتھ اس کا میاں بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس پوری فیملی ہوتی ہے, تو ساس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم بہو کو دے سکتی ہے. لیکن جب اس عورت کی کل کائنات ایک ہی بیٹا ہوگا یا اپنے وہی بچے ہوں گے, وہ سنگل پیرنٹ ہوگی, تو اس کے پاس آپشنز کم ہوتے ہیں. اس کو پتا ہے میں نے اسی گھر میں اسی ماحول میں رہنا, اور یہی بچہ تو میرا بیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس پہ رائے ہو سکتا ہے بٹی ویو. میں امجد کی طرف یہی سوال لے کے جاتی ہوں. امجد, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک سنگل مدر جو لیٹر آن ساس بنتی ہے, اس سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایک ایسی ساس کے جو کہ ایک شادی شدہ زندگی ہے, اس کا ہسبینڈ بھی موجود ہے؟ ہو از ٹفر آپ کے نظریے میں؟ انسان خود اگر کمپرومائزنگ ہو تو میرا خیال چیزیں مینج. آپ کو ہر گھر میں ہر طرح کی ایگزامپلس ملیں گی جہاں پہ مطلب دونوں پیرنٹس ہیں. وہاں پہ بھی اسکول کی لائف میں کبھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ساتھ میں کہ شادی کے وقت آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. میرے خیال سے جو بچہ اچھا ہوتا ہے نا, قابل بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے, اس کے پیچھے پہلے سے ہی رشتے پڑے ہوتے ہیں رشتے داروں کے اندر, وہ سنگل پیرنٹ ہو یا دونوں پیرنٹس ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر ہوتا ہے آپ کو دیکھیں نا, پہلے بچے بک ہو جاتے ہیں. جو قابل بچے ہوتے ہیں, مطلب خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں میں, قابل بچوں کی بات کر رہا ہوں, اصول جو بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے پہلے ہی فیملیز بڑی ہوتی ہیں. یہ میری بیٹی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے, اس میں میری بیٹی نہ میرا بیٹا. اسی طرح جب گھر میں جاتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال, یہ جو شادی کر کے جاتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے مینج کرتا ہے, بیوی اور ناٹ. میں اکثر کہہ چکا ہوں بیوی میری ایک ہے, بہنیں میری 5 ہیں, لیکن عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو جنت بناتی ہے
या इसके अपोजिट करती है। अच्छा, इसमें फिर तमाम जो ना जिम्मेदारियों से फरार हो जाते हैं मर्द, ये कह के कि जी औरत के ऊपर है, मर्द का क्या रोल है भाई इसके अंदर? फिर माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल फरार नहीं हो रहा, ना ही होना चाहता हूँ, लेकिन वही हम पहले भी बात कर रहे हैं, जिस खूबसूरती से औरत मैनेज कर सकती मर्द नहीं कर सकता। मर्द का भाई तो फिर सिखाए ना मर्दों को, मर्द भी सीख लें ये बात। ये क्या बात हुई, हम नहीं कर सकते, आप ही कर लें जैसे खेलना है। घर को औरत लीड करती है, वो लीडर है घर की। अच्छा, लेकिन आपस की बात है, अजराहन मजाक की बात कर रही हूँ और इस पे बिल्कुल बुरा ना मनाएं। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे सिर्फ ससुर मेरे घर में हैं और वो माशाल्लाह सास की कमी महसूस होने नहीं देते, क्योंकि ये कैफियत का नाम है। वजाहत इस पे आप क्या कहेंगे? कई दफा सिर्फ खातून ही बुरी नहीं होती, जो एक बेचारे सिंगल अंकल रह जाते हैं ना, रिटायर्ड लाइफ वाले, उनकी इंटरफेरेंस भी काफी हो सकती है। बेतहाशा होती है, इतना ज्यादा वाकयात आजकल आ रहे हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। या अभी गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले एक ससुर साहब ने बोला कि तुम एसी की टाइमिंग इस हिसाब से चलाओगे, ये ऐसे करोगे, तो वो लड़की मेरे पास आई पेशेंट, कहती है कि मेरे ससुर की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी सास की भी नहीं है। हाँ। और वो इतनी परेशान है कि वो अपने घर छोड़ के घर आ गई, अब उसको हम लोग मिल बांट के काम कर रहे हैं। लेकिन ये एज के हिसाब से कुछ बीमारियां भी आ रही होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मर्द हजरात थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं या वो बदतमीजी की तरफ चले जाते हैं। या मिसाल के तौर पे अब खाविंद को गरम और गोल रोटियां नहीं चाहिए, ये डिमांड ससुर साहब की तरफ से आ रही है, ये रोटियां नहीं बनाती गरम उसी वक्त। क्या किया जाए ऐसे सिंगल पेरेंट्स का? आप तंदूर से रोटी लाके दे दे उनको, बोले बेहतरीन गोल रोटी मैंने आपको दे दी, आप खा ले। क्योंकि अच्छा। जब ऐसी जिदे पकड़ना कोई शुरू हो जाए तो वो फिर जिदे खत्म नहीं होती। रोटी तो आप गोल बना लेंगी, लेकिन वो आगे जिद कन्वर्ट होगी, किसी और जगह चली जाती है। अच्छा, ये इसको हम मजाक के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी में जो महरूमियां आपकी होती हैं, अगर आपने एक बहुत बड़ा अरसा जिंदगी का बगैर कंपेनियन के गुजारा है, तो एक आपने जहन में एक खाका बना लिया एक आइडियल बीवी का। अब वो आपको तो मिली नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए आप एक आइडियल बीवी की ख्वाहिश करते हैं, इस बात से कतई नजर कि बेटे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपने एक जहन में एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्टर बनाया हुआ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खास तौर पे एक सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, दोनों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके एक और सीरियस सवाल करेंगे कि यूजुअली देखा यह गया है कि बच्चों के घर बसने के लिए वालदाएं परेशान रहती हैं। अगर किसी घर में वालदा ना हो और बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी हो कि उन्होंने बेटे और बेटियों का रिश्ता तलाश करना है, तो ये कितना मुश्किल या आसान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं।